এতিয়া ধৰক মই আৰু ভিনি বহিলোঁ, দুইটা মানুহ যে বহিলোঁ আৰু এটা মানুহ ওচৰত আহিছে। এইটো মানুহ কি হ'ল? এটা হাকী হৈ গ'ল। হাকীটো হ'ল না নাই? আপুনি যে আহি কিনে বহিছে, বহা মাজতে এটা হাকী হৈছে না নাই? তিনিটা মানুহ হাকী হৈ গ'ল। ইফালে এজন মানুহ আমাৰ কি কৰি আছে নাজানে, আমিতো দেখা নাই। তাইতো ভাবনা নাগাতে কয়, তাইখানতো ভাবনা কৰি আছে, কৰি থাকিব দিবি। আৰু ভিনি মইতো পইচা সব ঠিক ঠাক দিলোঁ, তো এইটো কামটো কৰিবতো ঠিক নাছিল। গলতিটো আপোনাৰে আছে। মই কি মানা কৰিছোঁ? মানা যদি কৰিলেও হয়। हाय गाइस, ये देखिए अभी आपने आप लोग देख रहा है जो ये दो आदमी है, ये दो आदमी, ये भाई के अंदर में बहुत दुख है, बहुत दुख है और क्या बोलेगा, बहुत परेशानी है। ये भाई तो एकदम परेशान हो गया और ये भाई का दुख तो ये भैया को शेयर कर रहा है। अभी आप लोग कमेंट करके बताओ, शेयर करके बताओ अभी कौन किसका कौन दुख शेयर करेगा। भाई अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम।